গাইস, আগের ভিডিওতে যাদেরকে 500 টাকা করে দিবা বলেছিলাম তাদের টাকা আমি তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু এবারেও একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি, যারা যারা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি বেশি করে শেয়ার করবে তাদের প্রতি জনকে দেব 500 টাকা করে পুরস্কার। সর্বমোট 10 জনকে পুরস্কার দেব এবং কমেন্টে ফোন নাম্বার দিয়ে যাবে, বিকাশে অবশ্যই পেমেন্ট করে দেব এবং ভিডিওটা দেখে সুন্দর একটি কমেন্ট করবে অবশ্যই। एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना, आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारूं है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। अब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। अब तक बाकी तुझे कोई लगाना है, प्यार पे तेरे हाथ से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। चलिए शुरू करते हैं। দেশি ম্যাগি কই কই ডাব কই? আমার অবুঝ মনে জানতে ইচ্ছে করে তোমার কি পিরিয়ড হয়?